La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó la existencia de violaciones de derechos humanos, violaciones masivas de derechos humanos en el contexto de las protestas que tuvieron lugar en Venezuela desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017. Estas violaciones tuvieron como objeto frenar o de alguna manera desincentivar las protestas, tratando de generar miedo o generar temor entre los manifestantes para que no pudieran seguir realizando estas protestas, estas manifestaciones. So the report has documented a number of human rights violations in the context of the protests in Venezuela. Basically, this points to the existence of some kind of policy by the government to repress political dissent. We have documented excessive use of force, which is generalized and systematic. It's all over the country and has happened in almost every single demonstration against the government since the 1st of April until the 31st of July. We have also documented several cases of arbitrary detention of protesters and those perceived by the government to be as opposed to the government. In addition to these serious violations, we have also documented cases of ill treatment during detention, which in some cases have amounted to torture, very serious cases of ill treatment. And the report has also documented attacks against journalists who were covering the protests and cases of illegal house raids where security forces would enter private residences, wreak havoc and sometimes detain people. A la naturaleza generalizada y sistemática de muchas de estas violaciones, nuestra conclusión es que se trata de violaciones que responden a una política del gobierno más que excesos o actos aislados que podrían ser imputables a algunos oficiales individuales. Hemos documentado una cantidad de violaciones. Algunas tuvieron lugar en forma generalizada y sistemática. Por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza. Nuestro equipo documentó uso excesivo de la fuerza en casi la totalidad de las manifestaciones antigubernamentales. ¿Qué implicó esto? Implicó el uso de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en una manera que no fue progresiva ni fue gradual, y se han constatado, se han documentado casos de uso de la fuerza mortal contra los manifestantes. En concreto, la fiscal general documentó o inició investigaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio sobre 124 casos de muertes. Nosotros creemos que de esos 124 casos, 46 casos son imputables al gobierno directamente. 27 casos son imputables a grupos progubernamentales armados, llamados colectivos armados, mientras que 51 casos no está claro quién es el perpetrador. In the case of deaths, for example, the Attorney General has, in the period from the 1st of April to the 31st of July, the Attorney General has documented 124 cases of death. She has opened investigation into 124 cases. Of those 124 cases, according to our estimate, 46 deaths will be attributable to the security forces, therefore directly attributable to the state. 27 deaths will be attributable to armed pro-government groups called armed colectivos. Then there are 51 cases which are not clear. We need to investigate further to determine who have been the perpetrators in these cases. For the detentions, and we're talking here about 5,000 or over 5,000 arbitrary detentions in the period that the report covered. The responsible entities are the security forces of the state. También se ha documentado una gran cantidad de detenciones de personas que participaban en las manifestaciones o que el gobierno percibía de alguna manera como contrario a su visión política. Estimaciones fiables de la sociedad civil venezolana nos hablan de más de 5.000 personas detenidas en el contexto de las protestas. Al 31 de julio, aproximadamente más de 1.000 de esas personas seguían detenidas. También se sabe de alrededor de 600 civiles que fueron llevados a la jurisdicción militar, algo que en general es violatorio de los derechos humanos.
We believe that these violations, because of its extensive, generalized and systematic nature, are not the excesses of isolated officials. They are not isolated illegal acts. They respond to probably a policy from the government to repress demonstrations and to instill fear in people, so they would not demonstrate any further. Además de estas violaciones, nuestro equipo ha documentado casos de malos tratos durante la detención. En algunos casos, esos malos tratos han constituido casos de tortura. Y también se han documentado violaciones contra los periodistas que estaban cubriendo las protestas, por ejemplo, detenciones de periodistas, por ejemplo, confiscación o robo de material, y también casos de allanamientos ilegales y violentos de viviendas. Nuestro informe hace una cantidad de recomendaciones a las autoridades venezolanas, a los grupos o a los partidos de oposición y también al Consejo de Derechos Humanos. A las autoridades venezolanas se les solicita que inmediatamente cesen de utilizar la fuerza excesivamente en el control de manifestaciones, que abandonen inmediatamente el uso de la justicia militar para juzgar a civiles y también que pongan en libertad a todos aquellos detenidos arbitrariamente. A los grupos o partidos políticos de oposición se les solicita que condenen siempre todos los actos de violencia, en particular si estos actos de violencia provienen de manifestantes violentos. Por último, al Consejo de Derechos Humanos, el informe les solicita que preste atención a la situación en Venezuela, que continúe monitoreando la situación en Venezuela, en particular, por ejemplo, utilizando uno de los mecanismos que el Consejo de Derechos Humanos tiene a su disposición. So the state is asking, first of all, to cease excessive use of force, to not have the armed forces monitor or policing assemblies. It's something that they are not well equipped to do. It's also asking for the use of military jurisdiction on civilians to cease immediately. And it's also asking for the arbitrary detentions to stop and to release all those that have been arbitrarily detained. The High Commissioner is also asking the opposition groups to condemn all acts of violence, especially condemn acts of violence by violent demonstrators. There have been many cases of human rights abuses by violent demonstrators as well. It is clear that the policies pursued by the authorities in their response to the protests has been at the cost of Venezuelans' rights and freedoms. The right to peaceful assembly was systematically violated, as you just heard, with protesters and people identified as political opponents detained in great numbers. And as indicated, the report also identifies serious violations of due process and patterns of ill treatment, which in some cases amounted to torture. The government must ensure there are prompt, independent, and effective investigations of the human rights violations allegedly committed by the security forces and of the abuses involving armed collectivos or violent protesters. This includes ensuring that the investigations initiated by the Attorney General during the period covered by this report continue and are scrupulously and visibly impartial. There is real concern amid economic crisis and continuing political polarization that the situation may well deteriorate. So I will be urging the Human Rights Council to consider taking measures to try to prevent the human rights situation in Venezuela, which is, remember, itself a member of the Council, from worsening. It is, of course, up to the Council to decide what these measures could be. A monitoring mechanism to regularly report to the Council or a commission of inquiry.